बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद कनी शोद जोड़ वश में अल्लाह शोर सेहत और आफिया बदा मावती दीवान शोर दावत दा हमें दुआ अल्लाह सुब्हान तआला मारा शोर दीन समझ दीन सर अमल करना और दीन पैगाम अदेमा रसन के तौफीक बदा चूँकि रमज़ान दुमी अशरा शुरू होता अल्लाह सुब्हान तआला में शोर दोनों से मग़फ़िरत ज़रिया में इंशाअल्लाह ताला लत्ते सवाल अस्ता बरातन सवाल कुता चूँकि रमज़ान मुताबिक नया इशा इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद जुस कनक बन चूँकि रमज़ान चला गया अर्ची के सवाल में कोशिश करने के वाजे कर जवाब बेगरा और शो के राय भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वजह जोड़ वश बराबर खैरियत अल्लाह फजल करम अल्हम्दुलिल्लाह। वजह चूँकि रमज़ान चला गया दुमी अशरा तो खाएं भले यक सवाल यस्तिन के सूरह मरियम में लत्ते आयात हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ती पितगवा मुखातिबें यक बरातिशी के शान तफसीर बयान का के बारे अच्छी उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मुहतरम, सूरह मरियम तो का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीबी मरियमी क़िस्सा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदागू का क़िस्सा और फ़दा अल्लाह ताला शतुका होती तौहीद हम बयान का और गुश्तगीं पैगम्बरानी दावता कहाना चे दावत दाता आहानी मुताल्लिक़ हम अल्लाह ताला बयान का तो रब्बुल आलमीन ए आयतन तो का शुमा ज़क्कुतगान अल्लाह ताला फरमानी वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम ए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद बिकाऊँ उती किताब तो का हज़रत इब्राहीमी किस्सा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या कि बेशक हस्तत आ यक रास्ते नबी इद क़ाल लिअबीहि या अबती वक्तिक आई गोश्त उती पिता ए मनी फ़ित यानी उती पिता गो नरमिया गो अखलाका बावजूद के चुक पैगम्बरी और फ़ित बुत फ़रस थे भले फ़दा हम अल्लाह ताला आया समझना यकनचे अदबी व एहतराम दाता का उती काफिर फ़िता बुत फ़रस्तें फ़िता गो अखलाक का मुखातब हैं कि या अबती ए मनी अब्बा जान लिमा तअबुदु परचा तो इबादत कने मा ला यसमाउ हमा चीज़ानी के आना इश्कुनंत वला युबसिरु और ना गिंदंत वला युगनी अन का शैआ और ना तरह चीज़ें फ़ायदा दात कुत कनंत या हिच किस्मा बुतान चुमा वद बनाए तगा दस्तान वद तराश तगा आहन शुमा बंदगी बात कने आहन दिमा जोके आहन दिमा नज़र न्याज कने हालांकि आना इश्कुनंत ना गिंदा और ना शुरा फ़ायदे दात कुत कना या अबती ए मनी अब्बा जान इन्नी क़द जाअनी बेशक के अतका मनी कर्रा मिनल इल्म चे इल्मा चीज़ें अल्लाह ताला मन सरा वही नाज़िल कुता मा गफ़न चे वता जनगाना मालम यअतिका के आ इल्म तई करा नेस्ते यानी इल्म वही अल्लाह ताला मन सरा वही नाज़िल करने मन पैगंबर बनाए था आ इल्म तई करा नेस्ते फत्तबिअनी तो मनी रंगीरिया बिका मनी ताबेदारिया बिका अहद का सरातन सविया गुड़ा मंतरा फेश दारा तचके रहा यानी तो आ इल्म कल्लाह मना दाता थरा गोने बिल्ले तो मुनी फ़िते तो मस्तरे समझे ना तई मस्तरी जागा उती जागा हैं भले आ इल्म आ जान ते कल्लाह मना दाता आ जान ते करा नेस्ते शुमा बुतानी बात कनगाया मऊती अल्लाह फज्जा और तक उती अल्लाह तरफ अल्लाह बंदगिया कनगाया तो मना मनी ताबेदारिया बिका मनी गफ़ान बुजुर्ग कि मन तरा तचके रहा पेशदारा या अबती ला तअबुद शैतान ए मनी अब्बा जान ला तअबुद शैतान शैतान बंदगी इबादत मक्का शैतान रंगीरी मक्का परचे कि बुतानी इबादत कब फरस्ती इधरो शैतान फरमाई ये शैतान हुक्म है हालांकि बहुत हुआ मर्दमा न फरमाए ना बहुत हुआ तराशतेगा भले हमें बुतानी देमा जोक्का को बुताना चे तबर्रुक हासिल करना को बुतान चे मुराद लौटक या बुतानी कर नज़र नियाज करना हमें बड़ा मौजूदा दौर तो का कब्र आ दौरा बुध बुतगा हनुनियन दौरा कब्र मालूक हम बुजुर्गानी कब्रान सरारो हालांकि बुजुर्ग मुर्ता आ मर्दमा वद जहाँ शुश्ताई या वद कफन बर कुता बड्डा कुता फदा बुरता कल कुता हाकान चेहरा आ जिंदग बुता दूर अगा यक्का ये तौरता ही नैश कुता
آ زندگ بوتای چم کمزور بوتگام پیر بوتا وغیرہ بوتای اتی نزدیک مردم دیسکت نکتا نو مرگا چه بعد آ چون زانت کہ من کر قبر سرا کہ اتکا او کہ چمن چه لوٹگام اور ما آیا بدیاں اوڑے اختیار اللہ ہچ ہستیاں نہ داتا چاہے پیغمبر ببان چاہے ملائکہ ببان کہ مردم برو چاہاں چے ہنچے چیز بلوٹی کا بغیر اللہ دکس آیا کتنکا تو یا ابتی من ابا جان لا تعبد الشیطان ایک کارا شمارا شیطان فرمائے نگائیں شیطان گشگائیں گو شیطان سکین دیے گائیں لا تعبد الشیطان شیطان رندگیری مکان شیطان عبادت مکان ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان ہنستے واسطہ رحمان ہے گا یک نافرمان ہے یعنی اللہ نافرمان شیطان آلوٹی شمارا نافرمانی طرفہ واتو نافرمانی شمارا ہو نافرمانی طرفہ برگائیں گو یا ابتی اے منی ابا جان انی اخاف من ترساں ای یمسک عذاب ایک کے شمارا ترا برسیت یک بلاہیں عذابی طوفان یک بلاہیں ویلی ترا برسی چی اللہ طرفا من الرحمن چی اللہ طرفا فتکون للشیطان ولیہ گوڑا تو شیطان دوست بے سمجھے نا تو وقتی کہ اللہ عذاب تی سرا بیاں تو خدا ترا بگی سمی شرک سببا گوڑا تو شیطان ہمراہ بے اور شیطان دوست بے قیامت کو شیطان ہمراہ بے فیش چی گفا کہ سمجھے نا اللہ عذاب بھی ہے منی گفا بزور اور منی دعوتہ قبول بکن منی رنگیریہ بکن کہ من ترا سیدھیں راہا پیش داراں قال فتا گوشت الراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ابراہیم تو چی میں معبوداں کہ ماں ہنی بندگی باتہ کنگائیں چی شانچی تو تارا دور دار گائے یعنی شانچی تو تارا تعلقات ختم کنگائے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ اگر تو اوتی اے موقفہ سمجھینا دور نیا اڑا من ترا سنگ ساری کنا تی سرا من ترا سنگ ساری کنا ترا جنا ترا سمجھینا نقصان دیا وحجرنی ملیہ فیش چی گپک من ترا نقصان بھی دیا منا یلا بھی دے برو دراج مدتیا سمجھے نا یک مانا ہمشن کو حجرنی ملیہ منا ایک دراج مدتیا منی کارا کارمدار برو منا یلا بھی دے دگی تک کی ہمشن کے تی سلامتی ہمشن کو ترا بیدار سمجھے نا منی معبودان چے جدا مبو وتی موقفہ ختم بکان پیش چی گپک ما سمجھے نا غصہ تو کا بیان و ترا نقصان بھی دیا سمجھے نا منا منی حالت تو کا بلک موتی قابو تو کائیں گے کہ غصہ شمانا بلک موتی قابو تو ہمچ قابو عدالت کا متبزان ہوتے مردمیا وحجرنی ملیہ منا بلک کے منا سمجھے نا ہوتی سلامتی تو کائیں قال سلام علیکہ تو چکا گوش کے سمجھا جاتا ابراہیم کہ تی سرا سلامتی بھی ساستغفر لک ربی ما اللہ کر راتی واسطہ استغفار طلب کنا کہ اللہ ترا معاف بکن ترا ہدایت بداں انہو کا نبی حفیہ بے شک منی سرا بلاہ مہربانی تو چھ آیاتاں چھ معلوم بھی سمجھانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فت بت پرستیت اور بتانی بندگی عبادت کو تو ہر نبی ہے ہر پیغمبر ہے بنیادی دعوت عقیدہ توحید دعوت تک ادا درست پیغمبرانی دعوت چی حضرت آدمہ بغیر فدا حضرت نوح تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہم شیں کہ نیستیں ہچ معبود ہے کائی بندگی عبادت کنک بھی سوائے اللہ ہے نہ پیغمبر ہے نہ بزرگ ہے عبادت صرف یہ نہیں کہ مروان قبر ہے بغیر ہنچے چیزیں تو لوٹے چاہیے کہ آئیے بغیر اللہ دے کس دات کو تو نہ کم مگر مثلا چک بغیر اللہ دے کس دات کو تو نہ کم بیماریاں شفا بغیر اللہ چکس دات کو تو نہ کم ہاں یہ چیز ہستے کہ اللہ چیزیں سبب جوڑ کتا کہ تو روے دوائی ورے ڈاکٹر کر رہا علاج کنے ہماتی بیماری ہے بلے شفا دیو کہ اللہ ہیں آج سبب ہما وقت بود کتکن کہ اللہ آیتی واسطہ سبب بکن اگر اللہ سبب نکو تو آ دوائی تی واسطہ شفا یا بود کت نکن تو بلے نما ہنچین چیزیں بروان سمجھانا چھ قبریا بلوٹاں مردگیا بلوٹاں یا ہنچین بزرگی سائے زندگی نیک منا چوک بدے حالانکہ یہ اتارا چوک نہیں بلکیں آئیے چوک دیے گا اختیار نہیں نہ آمنی مشکلہ آسان کو تکان نہ منی بیماریاں ہاں یک چیزیں ہنچین حق من گندہ ہے کہ قادر منی چیز تو کا مثلا ماں تنگ دستا ماں کم پریشان من کانتی کر رہا من زانا ترہ زرہا تو منا سمجھانا یا فوام تعاون کنے گوں یا منا ہنچو کم مساعدہ کنے گوں بلے آئی طاقت تی کر ہستے ہیں ای مدد لوٹک شرکے نہیں بلے نو خدا مکان یکی بیمری بزرگے وغیرہ بیمری نو برو قبر سرا کہ تو گو تعاون بکان یا منی مشکلہ حل بکان یا منا سمجھانا چوک بدے یا منی بیماریاں اے شرک کے
پرچک نو آئی چیز سرا قادر نہیں ہما چیزیں چاہیے یہ اختیار بغیر اللہ قصہ ہوتی پیغمبرہ ہو نہ داتگاں نہ جبریل ہستا تو درستیں پیغمبرانی بنیادی دعوت کے اللہ رب العزت رہ داتگاں ہمیں تک ما اللہ توار بجنیں چھ اللہ مدد بلوٹیں اور آ چیزیں کہ خاص اللہ واسطایاں آہانی تو کا مخلوق کا شریک مکنے کہ مخلوق درو عاجز ہیں مخلوق درو محتاج ہیں چاہے پیغمبر ببان چاہے ملائکہ ببان چاہے شہید ببان چاہے بزرگ ببان چاہے ولی ببان چاہے زمین آسمان اے درو محتاجان درو مخلوقان درو عاجزان درو کمزوران آ طاقتور کہ آ درستانی خالق و مالکیں آتن تنہا اللہ رب العالمین آوتی بندے ہر مصیبتہ ہر مشکلہ ہو آ وقتہ تک حل کتکن جب تک بندہ خالص آئیے توار بجا وقت ایک آئی خالص اللہ توار نجا تو دگرے توار اللہ تعالیٰ آئیے ہمائی حوالہ یکا سمجھ فرچک تو خدای کو مخلوق کا شریک نگائے گو تو شرک بلاہیں ظلمی ایک ماں اللہ صفتانا اللہ کاران دگریا چی بروان بلوٹنا کا قادر نہیں اے اللہ ہمیں وڑا سمجھنا ناپسندیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کا معاف نہ کن پرچک شرک غداری ہے غداری ناقابل معافی ہاں یک کی کسانی جرم کن گناہ کن معافی تو کھائیں اللہ تعالیٰ یا معاف کھائیں ہما سزائے دا ہما مطابقہ فدائیہ سمجھنا بخشی تو در کن بلے یک چیزیں کہ غداری زمرے تو کا موجود ہیں غدارے سمجھنا ہمیں غداری تو کا مو ہاں رندہ توبہ کو شرکی یلدہ آئی اللہ تعالیٰ معاف کم بلے ہمیں غداری تو کا مو آئی اللہ تعالیٰ پبون جہنمہ کان آئی حجبہ معاف نہ کان ای قرآن چیلنج ہے کہ شرکہ چی مسترین ظلم نے سمجھنا تو لہٰذا مردم چی مشرکیہ چی کب فرستیہ چی پھر فرستیہ چاہے مردہ فیری بھی یا زندہ فیری بھی چی شان چی پہریز بکاں ہوتی ہر مصیبتہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وجہ یک کسانے یک مردمی منی کی رابطہ ہے کہ پلام مردم جو اسے قبرہ مگو چیارہ ہوئے کچھ پلام مردم کے جو اسے طاقت بوتا زندہ بوتا دنیا کاری کو تگا منگو مندر سمپل مثالی تر دیں یک ڈاکٹر دلے آپریشن کم تو آئی کر رہے 10 چکرہ 20 دلے تی شرک کوتا وال مال شرک کوتا آپریشن کوتا ہمیں ڈاکٹر مرتا تو ڈاکٹر قبر سر رہے کہ جو اس میں دل آپریشن کرنے لوٹی بھی آپریشن کا شین نمو کریں دنیا نظام ہمیں وڑے ہمیں وڑے کہ زندگی استو آیات اس کار کت کا میری آئی دستا ہے نبی تھی البتہ نیک صالح مردمیں کر رہا موحد نیک صالح مائی کرا رہا منی واسطہ تو دعا بکا زندگی بھی استو آیات بھی منی واسطہ تو دعا بکا نیک مردمی ہے تی عمل شرران تی عقیدہ شرر منی واسطہ دعا بکا مائی مصیبت تو کا پستگا یا منا اولاد نے یا منا تنگ دستی تو کہاں یا منا روزگار نہیں یا بیماری تو کہاں مفتلا ہیں تو اللہ کر رہا منی واسطہ دعا بکن کہ اللہ تی دعائیں قبول کن اے جائز ہیں بلے ایک نو میری تمہیں آئی قبر سرا بروان کہ اللہ سمجھنا چشی برکتا یا اے پیر تو اللہ کر رہا منی سفارشہ بکن تو منی بیماری شفا بھی دے نو چمنی تی حالا چی گوستا صحیح نہیں وجہ ایک سوال چونکہ رمضان روچی کے مطابق ہیں سوال شن کی ایک کیوشی کے 20 سال جو ہستے میں ایک مریض جو ہستے قطرہ ڈراپ ہے جو ہستے وریں اوشی کے سائے مسئلہ ہیں تے سائے درنائی تھیں تو اوشی میں 20 سال میں ایشی کنگا بھی تھوں روچک بوتوں کو بلے چونکہ منی تو کانو علم اتکا کی شیئے چی روچی پرشی تھیں تو منی واسطہ حل چی منو چی پہ کنی جی محترم اے بیمار کے سمجھنا آئیے تنفس بیماری ہیں اور بغیر ہمیں ڈرافہ آئیے نفس درنی ہے اور یہ ضروری ہیں کہ آئیے بجاں تو شتو کا شک نے کہ 15 ڈراپ مانکنک وقت حلقہ برور اوچگا پروشی سمجھتے ہیں نا پرچہ کہ حلق سمجھنا 15 گندفع تعلق داری گو البتہ اگر اے ہمیں اندازہ ہیں کہ اگر سہور ٹھنڈا ہوتی ہے سمجھنا 15 دوائی ماں بکاں تاکہ سہر دبوش ٹیمبا چلت کت کاں تو ہمیں وڑ بکاں اگر نہ ای وڑ کت نہ کاں تکلیف بھی گڑا اے معلوم بھی کہ دائمی بیمار ہے اے دائمی مریض ہے سمجھنا یہ اگر دوائی ماں مکان تو آئیے تنفس زندگی خطرہ تو کہیں تنفس فرن بھی تو دوائی ماں بکائیں دوائی پتہ سمجھنا ہلکا روان تو آئی جسم تو کا روان تو گڑا اسی واسطہ سمجھنا ہمائیں کہ آپ فدیہ بدن فرچہ کچھ دائمی بیمارانے یک مسکینی بدلا یک روچی بدلا یک مسکینی نان بواری نہیں یعنی ہما سی مردم سی روچہ بواری سی مردم سی روچہ بواری پرچہ کہ دائمی بیمارتوں کا شماریں گو پرچہ کہ اے 15 دوائی ماں کنگ علماء گوشن کو وقت ہاں یک کہ انچین دوائی ایک مثلا تو 15 4 پہ کنے ہلکا نہ رو
समझे ना माला में चीज़ें चर्प कने पहुँच तो का रेश है तो आइए समझा माला में राह दिए हमदा जाहिरा चर्प कने का हल्का न रो तो इश्या रोचक न फुर्शी भले कंचे दवाई तो आइए मान कने आप पता हल्का रोते हैं गोट्टा रोते हैं समझे ना और आई जायका तरह मुकम्मल महसूस भी हमारा गोट तो का ये रोचका फरोशी तो बोचने का फरवानी समझे ना बोचने का फरवानी हमें वड़ा तो चीज़ें लोटे बिचश है समझे ना जुबान सरा ये कने ये हल्का न बरे जुबान सरा ये कने आई जमा जायका तरह मालूम भी जुबान सरा तरह जायका मालूम भी के सोचा कहीं या त्रोपशें या के हवा दगें या के सोरें चिया जुबान सरा पता या तक बिका इशियाम रोचक न फुर्शी बोले वक्त हल्का तो एर वो और आई जायका तरह नोक तो का हल्का महसूस भी उड़ाती रोचका फरोशी जी वजह में एक सवाल शी के एक मर्द विशी के मनी करे एक मर्द में कारा गैर मुसलमानी जो रमज़ान वारका में रोचकों भले आई वरगे जो हस्ते तलब को था कि उन्हें वरक ब्यार तो ये मर्द वास्ते जायज़ है क्या वरक बेदा जी मुहतरम रमज़ान शरीफ है क़द्र एहतराम मुसलमान और गैर मुसलमान दुरुस्तान सरा ज़रूरी है क्या एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान ही कर रहा कारकन गाएँ आप बैदे रमज़ान एहतराम बिकंगो चाय चे वरग तलब मक्चा मुसलमान के तो मनी वास्ता वरग बिहार बल्कि उती वरग बंदोबस्ता वत बिका समझे ना ये हम मर्दुम आइया वत इजाफी कम फैसा विदान के तो उती वरग बंदोबस्ता चे होटलिया जूरे चे वत बनाए चे कने मंत्र मजीद चे समझे ना मजदूरिया चे मजीद कम फैसा तरह इजाफी दिया काती खुराक हैगा आई बंदोबस्ता तो वत बिका मंत्र रमज़ान तो का खुराक दात को तो न कना समझे ना कि रमज़ान मुबारक के बाबरकतें माँ हैं लिहाजा ये वड़ बिकम बेहतरीन आई वास्ता आइए वत वरग समझे ना मबनाइन तो मदा और आवती वरग वास्ता या देखिए काफिर या संगत या उसी बरो फरमा वरग बिहार समझे ना चे आइया ज़रदा चून का या कम वो ज़र्रा इजाफा कंत के तो दिगरिया फरमा पर तो वरगी बनाई बाकी मन तो रमज़ान मुबारक के माह तो का समझे ना तरह वरग दात को तो न कना ये वड़ बिकम बेहतर अफजल करें जी जब एक सवाल शी के विरात सवाल को था कि रमज़ान कुरान शरीफ ख़त्म करना ज़रूरी और वजह कि मम्बी इसी कम इजाफा करना लूटी कि मैं कहते हैं वीडियो अतका के मर्दम माशाल्लाह अंचो तेज़ वाना रमज़ान कुरान शरीफ खास तौर पर इमाम की मस्जिद आनी और ना पुश्त मर्दों ने समझा के नाम वीडियो चारता हमारा समझा के तो अगर विषय अगर ज़रूरी ख़त्म पे कोई दलील हस्ते बगुश जी मुहतरम रमज़ान शरीफ तो का तरावी तो का कुरान मजीद ख़त्म करना ज़रूरी न है न फ़र्ज़ें न वाजिबें न सुन्नतें अलबत्ता हाफिज़ानी वास्ता हमा के हाफिज़ान आना कुरान याद हैं आहानी वास्ता यक सहूलत एक आवती समझाना कुरान दौरा कना और फुश्ता सामीन हम गोशदारंगो भले इस शर्त हमशिंग अल्लाह ताला फरमानी वरत्तिल कुरान तरतीला कुरान गु तरतील गु मबवांगो तजवीज़ा गु हमा हरूफानी अदाया समझाना गुमा के कुरान तलावत हक़ में हमा मुताबिक कुरान तलावत बिका ताकि आई माना मफहूमा तो सरफत भी और कुरान वानगा तरह वशी लज्जत हासिल भी तेंगो और सामीन हम चाहे लज्जत हासिल भी करेंगो समझते हैं ना तो इदा चूँकि नफल नमाज है समझे ना इदा अगर मुक्तदी पुश्ता लाती हैं चिहा का दम बा अनस्कुत खाना बनिंदा समझे ना नमाज तो का बनिंदा वक्त के इमाम रुकू आरो फदफात भी रुकू भी करेंगो समझे ना भले कुरान गोश बिदारंगो भले ये वाजिब नहीं ज़रूर नहीं कि इमाम कुरान मजीदा तरावी तो का ख़त्म बिका समझे ना या यहाँ चो रफीड बुआनी के ना मुक्तदी पुश्ता सरफत बाएँ चे वानगाएँ ना इमाम वत्संक में चे वानगान चो कलाशन कोफ वड़ा या तेज़गाम वड़ा चो मुल्ला पाकिस्तान नाम बस्तगंबर ये वड़े वानग हराम हैं जायज़ नहीं कुरान तौहीन है और ये नमाज हम तौहीन है समझे ना ये कुरान वानगे नहीं कुरान को मजाक है कुरान या कुरान वानग एक इबादत है समझे ना एक तिलावत का ना कुरान को हमा कुरान तिलावत करने के हक़ एक इबादत एक तो कुरान मफहूम हम भी समझे कुरान मानाया हम भी समझे और कुरान हमा तरतील गुमा वाने तई अल्फाज 100% सही दरबियाँ कुमा चे गुशगाया और अल्फाज ची और पुश्ते सामीन हम सरफत बंक तो चे वानगाए और हना चिती वानगा लज्जत हासिल भी थे कुरान वाने गोशदार रहेगो तो लिहाजा ये वाजिब न है और समझना ज़रूरी हम नहीं चे अंदाज़क तो वंत करें अल्लाह ताला ने फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान कुरान कुजक तरह आसान लगी हमा अंदाज़ा वांक तो समझना ये वंत कुत कने और तरह गिरान न लगी तो लिहाजा ये ज़रूरी वाजिब नहीं कि इमाम कुरान ख़त्म बिका अलबत्ता हाफिज़ा समझना लोटा उती कुरान हमा दौरा बिकना और कुरान मजीद समझना हनी दिल तो का बड़ा कुरान हक़ का अदा बिकना और मुक्तदी अगर पुश्ता यक के दम बार तो समझना फटचक देगा दी से तो अल्लाह ने फरमाया अगर यक के इमाम अव्वला ता आखिरा बनिंदी आये पूरे शफ़े नमाज सवाब रसी पूरे शफ़े
سمجھے نا اگر امام ہمراہی نماز بانی کو بلے اگر دم برتگی نیش کت کام سمجھے نا نماز تو کا پھیرے مرد میں بیمارے وغیرہ اوشتے کے ثواب مستر ہیں بچے نفل نماز ہے بلے اگر تو دم بو بنند پدا فادا سمجھے نا پدا فادا پدا گوشدار گو پدا دم بو فدا بنند وقتی امام رکوا شو فادا رکوا نوتی رکوا سلامتی بکا اگر سلامتی مرد میں البتہ کنچے مرد میں کا رکوا ہم کتنا کچھ نشتا ہو کچھ نشتا گو سمجھے نا پرچک ایک قرآن ماہ ہے اے اللہ تعالیٰ فرمانی انا نحن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اے ماہ تو کا من قرآن نازل فرمائیں تھا ایک قرآن ماہ ہے اگر اس تو کا اللہ نبی فرمائیں کہ قیامتا روچک اور قرآن دوئیں ہوتی سمجھے نا روچک ہوتی روزہ دار واسطہ اور قرآن ہوتی وانوں کو واسطہ گواہی دا سمجھے نا کسی شپاں پورے روچان شپاں رمضان کا قرآن ونتا اور روچاں روچک بوتا روچک قیامتا گواہی دا کہ اللہ اگر شی گناہ سرزد بوتا یا غلطی بوتا چھ ہمیں روچک منی شیعہ من روکتا اور شہج نوار تو تی خواہش کنٹرول کو تگا منی سفارشہ قبول بکا اشیاء سمجھانا گناہ ما بکا اللہ تعالیٰ روچک سفارشہ قبول بکا ہمیں وڑا قرآن مجید ہوتی وانو کے سفارشہ کن ہما کا قرآن مجید حق کا تلاوتا سمجھانا ہما حق مطابقہ تلاوتا بکا مانا مفہومہ گون صحیح طریقہ ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رسول اللہ قرآن تلاوت کتا تو قرآن وانو کو تی وانو کے سفارشہ قیامتا کن سمجھے نا تو البتہ اسی فضیلت قرآن وانگے رمضان خاص رمضان ماہ تو کا اسی فضیلت بلائیں اگر یک کہ گوشت داری امام کا قرآن ختم کا قرآن مجید تو رمضان تو کا کہ گوشت داری گو اور نشکت کا نماز تو کا آرام سمجھنا آرامی سرا فدا رکوع فاد بیت ہیں اور رکوع فدا کو امام بکنگو اگر فدا دمبو کمو دمبو نش فدا فادت فدا دمبو بنین ہما مردوں کا سمجھنا کم تکلیف ہیں یا کہ کچھ کا اشتاد کو تکا پرچک اللہ نے فرمایا من قام رمضان ہر کا رمضانہ اشتاد معلوم بھی کہ مردوں کمو تکلیف برداشت کنگی ہیں ان چکا تکلیف برداشت کرنے نتر اجر ثواب رسی روچک معنی ہمشک من کمو تکلیف بھی بان من کمو تنک بھی بان تک موتی خواہشاتا کنٹرول کود بکنا تاک من صبر کت بکنا منا صبر بھی تون سرا منا صبر بھی شدی سرا منا صبر بھی ترا کنٹرول کرنے گئے تاک من دیم ترا گناہ نہ ترا بچے کے کنا کنٹرول حاصل بھی تاک من ہما گناہ یہ لدیے گئے کنٹرول قوت و طاقت حاصل کت بکنا انچک من حلال چیزانا تکلیف ہم لو ترا داشتا مان ہمشک من کمو تکلیف بان رمضان مبارک شفان تو کم واحد ہمشک من کمو دم بھی برانچ اللہ وانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمجھنا پیغمبرانی سردار ہیں بی عائشہ فرمانی کو آجے فات گواد گفتن چے اشتاگا تو منگو یا رسول اللہ تو طرف فرچنچ تکلیف کرنے فرمائیں تھے افلا اکون عبدا شکورا ایا ما اللہ شکر گزاریں بندائی ما بنائیں اللہ شکر گزاریں ہمشک ما چی اندازہ اللہ دربارہ و طرح دم برائیں ای ہمارا ہمیں چو اجر ثواب رسی جی وجہ اگر ایک کے پشتا امام قرآن شریف دستان چار گا جائز جی اگر قرآن مجید حافظ نہیں سمجھنا اور روٹی قرآن مجید چو نفل نمازیں تو کا سمجھنا دیما کن تو وانش تو کا حرج نہیں بلے اگر چوما کم بہتر ہیں بلے دیمے کو تو ونتش تو کا نہ مقتدی پشتا جی نہ مقتدی بائدیں گوش بداری جی ہاں تب سے اللہ تعالیٰ فرمانی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ شما اڑا قرآن گوش بدارے اور خاموش بے تاکہ اللہ رحمت میں سر نازل ہوا وجد ایک سوال شیں براتی وشی کہ منی کہ زکوٰۃ اسیں زکوٰۃ ٹیم رمضان ساری جو اسیں پورے بھی سال پورے تھے بلے چونکہ رمضان وشی جو اسیں سکباز افضل اور ثواب کے اشترا تو منی سرا اجازت ہے کہ کم موخر فکر نہیں تک رمضان جی محترم لہتے فرزانی ٹیم ہمشک مردوں ہما فرضہ ہما ٹیم بے ٹیم سر ادا بکن جی زکوٰۃ چونکہ فرض ہیں سمجھے نا آئی سال ساریہ پورا بھی سالہ 6% دیا جائز ہیں سالہ 6% تو تی زکوٰۃ ادا کرنے جائز ہیں ایڈوانس بلے تاخیر کنگ اے جائز نہیں پرچک تو زانک من رمضان زندگ با تیسرا فرض ہے غریبانی حق ہیں اللہ تی مالتوں کا ایر کتا اور توشمان ہنو ندیانی رمضان تو دیکھ صدقہ خیرات بکن رمضان عبادت جدائیں فرض ہے سمجھے نا صدقہ و خیرات وغیرہ روچک رمضان ہاں تو رمضانہ پیسری رمضانہ داتا گا یہ رمضانہ سال پورا بھی آدھک چیزیں بلکہ ساریہ داتا آپ مال سال ساریہ پورا وہ گائیں اور آئیے زکاة ساریہ بھی دے پرچک تاخیر کنگ اے جائز نہیں پرچک رندہ تو یہ گارنٹی داد کو نکنے کہ ماں رمضان تک زندگ با نبا آپ فرض تی سرائیر بودتا رندک تو موفات کنے تی مردم مالا تقسیم کنا میراث وارد ہوتی چیان سرا
اور آتی اس طرح فرض ایر ہوتا لہٰذا فرضہ ہوتی ہے ٹیم پورا بوتر اللہ تعالیٰ ہما ثواب آدن سمجھا نا پرچہ کہ فرض ہیں اسلام رکن ایک رکنی اور ایک فرض ہے آئیے ہما وقتا کہ اس طرح فرض ہیں تر ادا کرنا ہما ٹیم بائی ادا کہیں تاخیر جائز نہیں. جی وجہ ایک سوال ایسا سوال ہے کہ برات ایسی چونکہ معروف ہیں حدیث ہستے کہ شیطان جو ہستے رمضانہ بند بھی تھیں تو کہ مردم گاسی تھیں اور یہ بارے جو ہستے شیطان موجود نہیں گو اسی بارے چی حکم ہے. جی محترم شیطان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکسیں شیطان بلائیں ٹوہیں شیطان سمجھے نا ہاں اللہ تعالیٰ قید کا البتہ کسانے شیطان تاکہ آگوں تو مقابلہ بکنا سمجھے نا تو گناہ مقابلہ بکنے اور وہ تارا کنٹرول بکنے پرچہ کاترہ بری بری ترغیب دیاں کروچگا پروش تو تکلیف ہے یہ چیزہ بچارے آ چیزہ بچار ایک کسان کے شیطان سمجھے نا یہ یلایا مزنے سرکشیں شیطان اللہ تعالیٰ بند کا سمجھے نا باقی جماعی گہاسک معاشیاں یہ گہاسک سمجھے نا یہ انسان طرفہ اللہ نے فرمایا کہ گہاسے سمجھے نا دستہ دفعہ بھی دے پرچک دب چو پچوی تو چو ہا کنے شیطان کندی سمجھے نا تو لہٰذا دستہ ہوتی ہے دفعہ بھی دے تاکہ ہم ہم وشنے ایک دیوانی تو کا تو نشتے گئے دب پچ کنے تو یا نماز تو کا آداب خلاف ہیں سمجھے نا. البتہ سرکسیں شیطان مارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر قول سرا ایمان آرگیں چاہے چیزیں میں سمجھا کہ یا نہیں پرچہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یؤمنون بالغیب میں سمجھا نا اصل مومنی علامت ہمشک میں ایمان غیب سرا کاریں غیب ہمشک چیزیں میں اقلا چی پوشیدہ ہیں شیطان میں نظر آونی شیطان چی مائی نظر آنی چونی چیزیں اللہ تعالیٰ میں سرم کرکتا یک شیطانی قرینی منگوں سمجھے نا کا منا حراوی فرمائی منا گناہ فرمائی نہیں منا سمجھے نا چیزاں لذت دار کن گناہ منا پیشداری بولے من نگن دگایا بولے منا سرا ایمان ایک واقعی آمنی سرا ہستیں گو سمجھے نا ہمیں وڑا اللہ نے بھی فرمائے سرکشیں شیطان بند کنگبا سرکشیں البتہ کسانی شیطان انسان ہم شیطان انسان شکلہ واسطے سمجھے نا نفس وقت شیطان تر فرمائی کسانی شیطان سمجھے نا ہستا تو لہٰذا ادا چی مراد کہ شیطان بند کنگ با آپ مزہ نہیں شیطان اللہ عالم. جی وجہ چوکہ بارو پنگشی تصویر پوٹو جو سے حرام ہے ایک ٹی وی ہم بے گئے تصویر نشر بے گئے شنی بارہ اسلام چیوشی. جی محترم یک شن کے تصویر کا شک یقیناً اللہ نے بھی فرمائے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون کہ سخترین عذاب قیامتا اللہ تعالیٰ دن تصویر کشو کا نام تصویر کشا ادان علماء اختلاف تصویرہ چ مراد کو جام تصویریں سمجھے نا لاتی فرمانی تصویر ہمائیں کہ ہمایا سمجھے نا مجسمی شکل آئیں رسم سمجھے نا مجسمی شکلہ بنائیں تا رسم اور آئیہ سائگ ہے لاتی فرمائیں کمالہ ذل یا کنچی تصویریں کہ آئیہ سائگی ہم سمجھے نا بیر بھی گون مجسمی شکل آئیں اور آتو بنائیں تا یا کہ ہم شنک تو 10 سرا رسم کشے انسانی شکلی یا ہوشتری یا حیوانی شکلی یا 10 سرا سمجھے نا کشے ای حرام بالاتفاق جائز نہیں سمجھے نا ہمیں اڑک مرچی باندھا یہ چی اکشنتے سمجھے نا کہ دریان کرا روان تو چو بنائے نا مجسمہ بنائے نا تو 3D سمجھے نا یا کہ دیواران سرا بنائے نا اے حرام جائز نہیں شیعہ سمجھے پچھا کی تی جند دست تخلیق ایک تو آئیہ سمجھے نا ہمیں اڑا کنگائے یا کلائے مخلوق ایک تشبیح بنائے نگائے گوں اے حرام جائز نہیں بالاتفاق العلماء. البتہ کیمرائے اور یہ سمجھے نا ٹی وی ایک مثلا مردوں سمجھے نا کہ ویڈیو کا آیا اے آئی تو کا شامل ہے یا شامل نہیں پرچک اے یک اعلیٰ ذریعہ کشک بھی اور اے آوڑے چیئے تشبیح نہیں بلکہ ہمیں انسان جن دیں 100% ہما وڑائی ہے سمجھے نا حرکت سکناتا ہم پیشدار گائیں گوں اور آئی جند ہم وڑا پیشدار گائیں گوں ادا علماء اختلاف ہا سمجھے نا بلے فضولیں کشک جائز نہیں اسی ہما چیزیں کا فائدہ مند دیں چاہیے انسانی فائدہ ہی حاصل کا آئیے کشگاہ اہل المشن فروانی مثلا اسلامی ویڈیو پرچک یہ ویڈیو کنو نشر بھی یہ پورا ہم اپنی جن دیں سمجھے نا دیکھے تشبیح نہیں دیکھ 10 طرح نہ بنائیں تا یہ کنچیں آلائے اور ہمیں وڑا بنائے گوتا اس شیف مردمہ فائے ایک قسم ذرائع دین اسلام تبلیغ رسینے گے سمجھے نا تو اشتو کا اہل علم گشن کے اجازت ہیں اشتو کا سمجھے نا حرج نہیں اور یہ آیتوں کا شامل نہیں گو واللہ عالم. وجہ چونکہ رمضان سیزن ہے چلا گیا رمضان کولگیٹ ہے جنک یا کہ مسواک ہے جنک
ایشیا چے کولگٹا چے مزوا کا کیر بعض حدیث ہستے کہ آیا بیجا مردم بلے مزوا کے بھی تھام بعض ٹائم محسوس بھی تھے اور کولگٹا جنائی شے روزی پوشی ہیں کہنا. جی محترم مسواک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کتا سمجھانا کہ تو دنتانا مسواک جنیش تو کا حرج انہیں البتہ ذائقہ یا ایرما بار ہمیں اوڑا کولگٹ بارہا اہل علمانی اختلاف ہا سمجھانا لاتے اسی وقتی کا ای ذائقہ تی دفعہ برو اور آ نکا تی یا بروتے اڑتی روچگا فروشی بلے آیا تو معمولی مقدار بزور اور یا ہمیں اندازہ بجاں اور انہیں ایک دفعہ نو تو یا گجا پر رکھنے در نکنے تاکہ بلکہ انچو اندازہ دفعہ ہوتی ہے گج ماما کان کہ آپ حلقہ بروا آیا تو سمجھا تو کنا بکا ہما دنتان جندہ کمو صفا کنے ای زبان ذائقہ اکترا معلوم بھی تا نکا نشتا تی روچگا نہ فروشی البتہ حلقہ شتا انگڑا روچگ فروشی بلے تو احتیاط بکا کہ سہارا چی سمجھانا ورگا ختم کنے سہارتنی با بجانے پدا دبوجہ بعد بجانے درمیانا سمجھانا فہریز بکنا بہترین کولگٹ جانے گا البتہ مسواک استعمال کت کنے مسواک کا پروانے ہو جا تام بھی ظاہری تام فروانے گندے لاتے جائی تے پدا ما گجاں ایربا آب آئے دیں آئی ہے ایرما بارتے ہیں جی ہو جا چونکہ آزانا چے 5-10 منٹ بچتا مردوں کولگٹ جا یہاں کی چیزیں ہوا اسی تام آزانا چے بعد بھی محسوس بھی تھی اسے پروانی جی نا مصب چاہے قدیسی ہستیں کہ اللہ نے فرمائے منا ہنو چاہ دستا آیات ما ورگا ہنو چاہ منی دستا آیات تو ما ورگا ہنو بانگ شروع بو تو اے دستے گا ما ایر مکنا شیا جلدی بورا سمجھے نا شیا جلدی بورا منا اجازت ہیں بلے یہ نہیں کنو ما کنو دیہر نوارتا منی دیما آیا بانگ شروع بو یا اللہ سمجھا ہے نہیں منو لاتی اسی وجہ بانگ شروع من جل جلدہ کم ورا نا ہاں منی دستا آیا ورگ توکاتا دستا آیا تو بانگ شروع بو نمائشہ جل جلدی ورا دوبارہ بند کرنا چاہے آپ چاہے 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 کجام چیزیں منی دستا آیا ہمائی سمجھے نا بلے من نوارتا ایران نوٹم ورا بانگ شروع بو نمنا ورگ اجازت نہیں پرچک نو فجر طلوع بوتا نمنا ورگ اجازت بلشی تام محسوس بھی جی نا ہم تام منچو منگوا نا تو زبان سر مطلب انو تو چیزیں وارتا جوسی چیزیں وارتا پر تو نماز آرہا تر محسوس بھی کئی تام ہستے بلے آزانا ساری وارتا پروانی استشتو کو پروانی وجہ چونکہ بعض ٹائم ہمیں سوالے کو لوڈنگو انو تو سعودی عرب ڈائریکٹ موبائل ٹیم وقت چینج بھی تھی ڈائریکٹ ہمانا کہا ہے موبائل ٹیم چینج ہی پاکستان رہا چینج بھی تھی بعض ٹائم موبائل آزان بھی تھیں بلے امام انگتم 20-30 سیکنڈ لیٹ ہیں تو اگر کہ موبائل آزانہ کو اگر دبوج پہ کام جائز ہے اچھا موبائل آلہ بلکہ اس طرح غلطی بود کتکاں سمجھے نا مردم علاقہ وقت بچاری کہا یہ ٹیم با سمجھے نا کجان ٹیم با مطابقہ روچ گروپ بھی سمجھے نا موبائل بلکہ کمو ساری طرح بانگ داں بچہ کے آلہ بود کتکاں تو باید بہتر ہمشن کہ امام آزان انتظار بکم وشترین اللہ تی انچے امامہ کا جان بوجھ کر تاخیر کنا بچہ اللہ تی انچے امامہ میں پاکستان وغیرہ کا آوشن کمو تاخیر تر بھی تہار تر بھی ثواب تریں اے وڑین واسطہ منو تاخیر مکہ جانا بلے آلہ سر ہم سمجھانا چو خاص مردم اعتبار کتنے کم بلکہ 5 منٹ دے مائیں ساری بانگ دا جی ہو بلے وجہ چونکہ اگر مدگی ملک ہے واپس کہیں تو ٹائم اما ملک کے سیٹلائٹ ٹائم حساب سیٹ بھی تھی ڈائریکٹ من سیٹ نکنی نہیں جیسا ما نجازہ لینڈ کو پاکستان ٹیم آٹومیٹک چینج بھی تھی پاکستان حسابہ ہما ایریا ہے تو کا احتیاط ہم سے قواعدیں ہوا وہاں گئے انتظار بکم بہتر ہے ٹھیک ٹھیک ہے وجہ ایک سوال ہے کہ رمضان آخریہ جو اس نے فطرانہ ادا کرنے کی تو یک مردوں سوال ہے کہ اگر مردوں فطرانہ ادا مکھاں تو روچگی آسمان اور زمین درمیانہ بھی تھی اسی تک آسمان نرسی تھی اسی بارے حدیثی ہستے جی محترم یہ وڑے ہیں صحیح حدیث نہیں کہ آئی روچک معلق کہیں تاکہ ہوتی فطرہ ادا نہ کہیں یہ وڑے ہیں صحیح حدیث نہیں البتہ یہ ہستے ہیں کہ روچگی تو کا سمجھانا چمّن غلطی بوتا گپی بوتا گناہی بوتا غیبتی بوتا وغیرہ بوتا کمی کوتاہی بوتا تو ہمیں صدقۃ الفطر بارہا اللہ تعالیٰ ہما گناہ معاف کن تو ہم روچگ اجر ثواب ہم مطابقہ سمجھانا انتردام یہ ہماتے انہیں روچگے گناہان یہ قسم کفارے سمجھا روچک تو بوتے گئے بلے فضا چتو گناہ سرزد بوتا وغیرہ بوتا سمجھا نمبر کہ یہ کہ تو جب تک فطرانہ نہ داتا تو یہ روچک معلقیں قبول نہیں یہ وڑے ہیں صحیح حدیث میں وجہ چونکہ فطرانہ موضوع چلے گئے فطرانہ چکر اچھا ساری ادا کرنی ہو جائے جی محترم فطرانہ صحیح طریقہ ہم سے کہ اللہ نبی فرمائیں کہ عید نمازہ چھ فیسر آئیے بدے صحابہ کرامہ عید نماز روگا چھ فیسر انہیں فجر نمازہ چھ بعد یک شروع کتا سمجھا افضل تر ہمشیں دومی ہمشیں کما عید شفا باندہ عیدیں شفی تک بدے لاہتی حال مشک تو یک روچے دروچ ساری عداد کت کنے یک روچے دروچ
ساریہ دات کت کنے باقی ایک لاتے شروعات ایدان نیم ایدان شیخ قسم ثبوت انہیں افضل تر ہمشن کم عید شفع بدے یا فجرہ چی بعد نماز عید روگا چی فیسر آئی ادا بکا یعنی المہم سمجھانا چی عیدہ یا قدروٹ ساریہ بگر تاکہ نماز روگا چی فیسر ادا بیا وجہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ سوال ہر سال میں کرنا گا نہیں چونکہ انسان نسیانہ چی بنتا بھی خیال کہ میں ہر سال میں سوال ریپیٹ کرنا تاکہ مردوانی علم تو کبھی تھے تو اس یہ زہر ادا کرنے کی یا کہنا چاہیے جی محترم ادا اہل علمان اختلاف ہے یا مردوں قیمت بداں یا ہما اجناسان جندہ بداں پرچک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں صدقۃ الفطر اللہ فرتو شمع سرا ساع من تمر او ساع من شعیر او ساع من قط او ساع من زبیب او ساع من طعام اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لہتی اجناسانی تذکرہ کو چمی اجناسان طرح یہ چیز سمجھیں صدقۃ الفطر دیا گئی ہیں ہر صاحب استطاعت واسطہ یہ نہیں کہ ایک سیر مرد میں آہرو جاؤ گا اللہ دا بلکہ سیر مردم ہوتی سیرین مطابقہ بھی دا یہ نہیں کہ اذا نم اللہ سمجھیں دو صدقہ کریں تو سیریں ہوں 200 دا سمجھے نا یہ بلکہ ہما غریب حق تلفی ہیں سمجھے نا سیرین ہے اور سرفرازین ہے اللہ نے فرمشا اللہ نبیہ سمجھے نا مختلف اجناس ثانی تذکرہ کو غریب گلہی دانے دا چاہیے کمو سیر تریں سمجھنا بہترین چاولے داں چاہیے سیر تریں میمیچ داں یا کہ فنیر داں یا کہ نا داں پچک نائے ہم معلوم کا ضرورت ہیں انچیں غریبہ کہاں نا نیستیں وہ تارا سمجھا نا بحاظ اور کتنا کنا تو آئیے نائے ضرورت ہیں تو ہر کوتی ہمارے استطاعت مطابقہ سمجھے نا تو بہتر و افضل تر ہم شن کے ہما چیزانی جندہ بدان ساع من سمجھنا ایک سائی تقریباً 2 سیر و نیم بغیر تاکہ سیر قریبہ سیر افائی کم یا سیر احتیاطاً تو بسم سمجھنا چمی چیزاں چی طرح صدقۃ الفطر ہر ایک مردمی طرفہ اگر گونڈ گئیں چوک کے عید شفا پید آگ بیتا ہم آئی طرفہ طرح ادا کرنگی ہیں اگر یکی سمجھنا تکرہ گنو کی ہا پیرین ہا گونڈ کے تفلی ہا تکرہ غلامیں کاروالائیں ہر چیک تی سرا کر رہا ہستان درستان طرفہ طرح صدقۃ الفطر ادا کرنگی ہیں آکتی تو کائنگو کفالت تو کائنگو وجہ غیر مسلمان دیکھ بھی جی نا غیر مسلمان نہ مسلمان دیکھ بھی مسلمان دیکھ جی زکوٰۃ ایک صدقۃ الفطر مسلمان دیکھ بھی غیر مسلمان تو عام تعاون کت کنا حساب تر رساں عام تعاون کرنے مثلا عید روشہ تو آئیے جوڑے گد دیے سمجھنا ہے خوراک دیے عام طور پر صدقہ ہی بلے اے صدقۃ الفطر صرف مسلمان دیے گی مسلمان دے گی جی وجہ دی میں ایک سوال چاہیے اڑیں کہ ایک مرد میں کہ اللہ رسول رمضان ہے جو ہستے مبارک ہے ٹیمہ صرف 6 روچہ جو ہستے 6 شپا جو ہستے وطر ترابی وانن تھا آئیچ بعد اکیلا ونتے گی تو یک مرد میں اگر وقت اکیلا بوانی تھی طریقہ جائز ہے جی محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 شفا جماعت نماز تراویح وانن اور فدا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترسا پدا نوانن کو آجا فرمائیں کہ اللہ شمع جماعت نماز ہمیں اندازہ فسن بوتا کہ منا ترسی تک شمع سر فرض مکان فمشا دوبارہ منفع جماعتا نوانتا چدا چھ معلوم بھی کہ جماعت نماز وانک اللہ پسند تریں سمجھے نا بلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فمشا نوانند اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترس محبوب تھے پرچک صحابانی تعداد ہمیں اندازہ زیادہ مردوں ہمیں بڑا جوک در جوک آئے گا تاں گو ایک بلائیں اہمیت یا گو آئے گا تاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترسے کو کہ اللہ تعالیٰ پتہ شان سرا واجب مکان و فدرندہ امتی کت نکا صحابہ بلکہ کنا رندی مردم فدا آیا اڑا کت مکنا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا فدا نوند پر جماعتا رندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارک نو فرض میں سرا بود کتنا کہ بچک وہی سلسلہ بند ہے سمجھا نا تو حضرت عمر ہوتی دورہ چارت کے مردمی لاتے او دا وانگائیں لاتے او دا وانگائیں تو صحابہ نے مشورہ کو کہ فرچہ نما فدا پیغمبر ہما سنت کے واجہ شروع کتگت سمجھا نا اور اللہ پسندت اللہ دوست ہما جماعت نماز بلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدا جماعت پمشا نکو کہ آپ فرض مبی نو فرض بوئے خطرانے اور فرچہ ما فدا آئیے پر جماعتہ شروع نکنائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابانی مشورہ فدا جماعتہ شروع کنائیں تو معلوم بھی جماعت نماز وانک اللہ پسندتنو افضل تریں البتہ کہ اگر ایوکا وانی تے لوگا تو آئیے اجازتیں وانت کتکم بلے جماعت ثواب گیشتریں باید ایک جماعت وانی تے واللہ عالم جی حجت دی میں ایک سوال چیوڑیں کہ پدا ہما خونے گی یک گوشی جنیاد میں ہستے آئی جو ہستے بریک ڈاؤن سیل جو ہستے ارچی کے سیل ہستا آوانی جو ہستے چی بیماری لائق ہیں تو آ کے روچک بھی تھا ہلکا چی خون تام آرہ محسوس بھی تھی تو خون تام محسوس بوگا آئی ذائقہ کدی اکثر نہ کدی محسوس بھی تھی تو اسے چاہیے روچی پوشی کرنا
جی محترم یک کشن کے آئیے دفع خون کے یا سمجھنا ما اگر جان تو کا خون کے فدا آبائدیں شانہ ایر مبا جو سمجھنا ایر برگا روچک فرشی بائدیں شان ایر مبا بلے اگر نہ سمجھنا ہنچو خود بخود آئیے چما دل تو کا برے برے ہنچے سمجھنا چیزیں گارتگے ہنچے خون تاما کان یا کہ ہنچے ذائقے سمجھنا کہ بغیر ایر برگا ہنچو ذائقے محسوس بھی تو شیعہ یہ روچک نہ فرشی انشاءاللہ فروانے سے وجد ایک سوال ہے کہ اللہ رسول فرمانی کہ صوم داودی جو ہستے ہیں بہترین جو ہستے روچگی تو ایک کجا میں اور اسی مطلب چیئیں اور کوان روچگی جی محترم ادھر سوال تو دگوڑ لکھتا ہوں تو خود دگوڑا جی آؤ سمجھا نا ملیشن کے ہنچو کما فیسرہ گوش کے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سمجھا نا یکی افشن قولی یکی افشن فعلی یکی افشن تقریری جی فعلی ہمائیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کتا جی ای وڑی وقت کتا تو فدا صحابہ اکرام ہما وڑ کننگو یکی افشن کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکتا بلے گوشتگی بکنے وقتی نکتا بلے گوشتگی اشیاء بکنے تو ہمارا کنگی ہے یکی ہمیں اوڑا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گوشتہ بکنتے نہ وتی کتا بلے یکیا یک کارے کتا اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدیتا گو ایسرا خاموش بوتا آئیے منع نکتا چو مکان تو اہم سنت گوشگ بھی سمجھے نا تو یک صحابی بن اللہ تقریباً چاک منع یاد بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر آئی شکایت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسد کے روچاں پبوں روچگیں اور شپان نماز وانی سمجھے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئیں دائیک تو فبوں روچاں روچگے اور شپاں نماز وانے سو مکہ بلکہ تی جسم سرا تی سرا حق کھا تی لوگی سرا تی سرا حق کھا تی جند نفس سرا تی سرا حق کھا سمجھے نا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روچک طریقے گوش گوں تو ہر ہفتہ دو روچک بو سمجھے نا یا کہ شنبے ہو دو شنبے روچک بو اور ہر ماہ سے روچ ہر ماہ تو کا سے روچ ایام البید آہانا گشان 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ سمجھے نا میں ہر ہفتہ دوشنبے و پشنبے روچک با منا پورے ہفتہ کے ثواب رسی ہر ہفتہ من دوشنبے اور پشنبے روچک بوتا تو منا پورے ہفتہ کے ثواب رسی ہمیں وڑا میں ہر ماہ اسلامی ماہ انگریزی نا اسلامی ماہ 13 و 14 و 15 تاریخ کا روچک بوتا منا پورے ماہ روچک کے ثواب رسی سمجھتے نا تو یہ وڑا زمانہ پورے سال ہے پرچک ہر ماہ منا پورے سال ہے زمان روچک منا اللہ تعالیٰ ہم پورے سال ہے حضور ثواب اندیے گا تو صحابی اللہ نبی سے فرمائیں کہ مچھئے گیشتر طاقت دارا تو اللہ نبی فرمائیں گیشتر طاقت دارے گوڑا صوم داودی ہیں صوم داودی ہمشنگ حضرت داود علیہ السلام روچے روچک بوتا روچے دپج بوتا روچے روچک بوتا روچے دپج بوتا وقت تو شوق دار ہے روچک بے اور طرح طاقت ہستے گوڑا صوم داودی علیہ السلام مطابقہ روچک بو سمجھے نا آئی طرح اللہ تعالیٰ اجر دا یہ نفلی روچگا سمجھے نا تو نفلی روچگا اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محدود نہ کتا سمجھے نا وقت ہمیں ٹیمہ روچک بوتا ہمیں وڑا اگر ہما مطابقہ روچک بے ہمارا اجر ثواب رسی اگر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول مطابقہ قوتی نکتہ بلا صحابی گو تو یہ وڑ بکاں تو کچھ کنے گوڑا یہ وڑ بکاں تو معلوم بھی آئی تو کا واجر ثواب ہے کہ میں اگر زیادہ طاقت داراں گوڑا میں صوم داودی علیہ السلام ہے روچے روچک بان روچے دپج بان تو کا حرج نہیں جی وجہ دیما ایک سوال ہے اعتکاف جو کہ پیدا کر رمضان آخری عشرائتوں کا تو اسی فضیلت چھیں اور طریقہ چھیں جی محترم اعتکاف نشتو کا اشتاقنے کا سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا ہوتی زندتوں کا پورا ہر وقت اعتکاف نشتا یک رمضانی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر وجہ اعتکاف کو نکوڑا دومی سالہ سمجھانا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 روچ اعتکاف نشت سمجھانا تو اعتکاف نیت مطلب شنک ماں اتارا فارغ کنا اللہ لوگا سمجھانا خاصتاً آخری دہیں روچان تو کا وتی فوریں وٹیمبا وقتا اللہ بندگی واتا و اللہ ذکرہ و نمازہ و قرآن تلاوتا گوازینا لیکن دنیاوی اموران چو اتارا بالکل منقطع کنا اور اتارا اللہ حوالہ کنا تو اعتکاف تو کا سنت ہمشن کا مسجد تو کا بھی لوگا اعتکاف نبی جنین مرد دوینانی جنین مردین دوینانی سمجھے نا اگر جنین انتظام ہستے ہیں مسجد تو کا یہ سنت ہے ضرور نہیں
समझे ना जने आदम एतकाफ़ बरोते सुन्नतें अगर मस्जिदान तो का इंतज़ाम हा जने आनी जाने उड़ा अमूदा एतकाफ़ बिका परचक के हेच्चे सबूत नेक वाजह लोगी समझे ना लोगा एतकाफ़ा बिनिंदा बल्कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ातिया के बाद वाजह दौरा हम लोग जने आदमी उड़ा मस्जिदा जुदा इंतज़ाम बुतगत फ़र्द है हम फ़र्द तो का मस्जिद तो का एतकाफ़ा नश्तगता हेच्चे सही सबूत नेक जने आदम लोगान तो का एतकाफ़ कुता एतकाफ़ जागा मस्जिदें समझे ना जामे मस्जिद भी अफजल तरें आगा हर आ मस्जिद का आयतों का जमात नमाज भी ओदा मर्दम बायदें एतकाफ़ा बिनिंदी और एतकाफ़ तो कामशें के आ समझे ना बगैर इंतहाई ज़रूरत समझे ना आ डन्ना दरत को तो नका इसलिए क्या होती लोग आशुद को तो नका एतकाफ़ तो का समझे ना शफ़ा आई जाने अगर भी है तो जने इनका राशुद को तो नका अल्लाह ताला फरमान वला तुबाशिरून वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद वक्त शुआ एतकाफ़ तो का वक्त जनीना को हम बिस्तरी मक्कन एतसानी कर हमारे एतसानी तो का एतकाफ़ हालत तो का समझे ना हमें उड़ा नमाज जनाजे दिख जा शुद को तो नका दिगे सूर और रस्मान वगैरह तो का शुद को तो नका परचक आ हमदा अलबत्ता ज़रूरत वक्ता होती नानी रंदा तो लोग रो तमाम खुराक का ज़रूरत तो के या जान शोदगा इधर जान शोदगा इंतज़ाम नहीं रो जान ये शोदी तो फदा के ज़रूरत है ये अंदाज़ा तक का ये इजाज़तें रहोगे भले एक वो दफ़ा बिनिंदी गब जान दीवान बिदारी ना होती हमारा ज़रूरत पूरा बिका फदा वापस उती जाग हबियत तेंगो अलबत्ता शिद फजीलत के फलाएं फजीलत अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान बिका सही हदीस में नजर नगस्ता या कदी से हंसते ज़ईफ़ हैं समझे ना कल्ला ने फरमाया हर का इत्तिकाफ़ नश्ता या दो हज सवाब रसी दो उम्र सवाब रसी ये रवायत ज़ईफ़ हैं सही नहीं अल्लाह आलम मुझे ये सवाल से बराती उसी के ज़कात ज़र्रा कब्र वास्ता देख भी है कब्रिस्तान वास्ता जी ना ज़कात ज़र समझे ना ज़कात मसारिफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद का बयान को तगा मिस्कीन और गरीब ज़िंदगी ने वास्ता है मुर्दगा ने वास्ता ना जी समझे हमें उड़ा ज़कात पैसा मस्जिद बनाए नक मस्जिद दिया ज़कात पैसा चात जनक समझे ना ये जायज़ ना है ज़कात पैसा तो का मदरसा बंदक अलबत्ता मदरसा तालिब इल्म माना खुराक दिया समझे ना कि गरीबा मिस्कीना हाँ नहीं तो खुराक के ज़िम्मे चमी ज़कात ज़र्रा दात कुत कने तो का हरज नहीं भले एक तो शमा कूटिए बंदा ज़कात ज़र्रा समझे ना इशिए अहले इल्म को इजाज़त नहीं मामूड़ा मस्जिदा पच्चे के हंचे कारक शा मर्दों वक्त भी अल्लाह ताला दिख जाए कुरान तो का फरमाने इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर मस्जिद हम मर्दों आबाद करन तो बंदन के आना खुदा सरा ईमान हासिल मालूम भी ये देखिए ज़्याती अमल और ज़कात गरीबानी हक की हम मुहताजानी अल्लाह उन माल तो का इरकुता सही नानिया चाहान दियगबित हम मुहताजान दियगबित कहानी हम हाजत हस्तंगो और आ हाजतमंद अल्लाह हश्त किस्में ज़कुतगंगो लिहाजा कब्रिस्तान वास्ता सेंग ज़ूरग या कब्र वास्ता कब्र जनग वीर कनग ए जुदा लहती अमलां के मर्दमान बगैर ज़कात पैसा कनगिया ज़कात पैसा सरा ये चीज़ानी अमल जायज़ नहीं देखना जी वजह चूँकि रिशा रंग जनक अल्लाह रसूल शी हदीस हंसते हैं कि कौन रंग भेजें कौन जायज़ है कौन जायज़ नहीं और शी उम्र एक हंसते चिक्का उम्र तक जी मुहतरम अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस हंसते हैं को आजा फरमाएं तग़य्यरु हादा शेब वज्तनिबु सुवाद कि वती ये फिरी यानी अलामत के स्फीती हैं शिया तब्दील बिकने वाले सियाह बच्चे इदा अहल इल्मानी इख्तिलाफ़ी आया ये अमर कल्ला ने फरमाया गय्यरु शिया तग़य्यर बिकने बदल बिकने आया ये वाजिबें या के सुन्नतें समझे ना सुना हर हुक्म समझे ना हामी दलात के वायदे वाजिब भी भले इदा चे सहाबा अमला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंद फैला चे मालूम भी कि ये सुन्नत मुअक्कद वाजिब नहीं ये वाजिब नहीं चूँकि अल्लाह ताला कुरान तो का फरमानी व इदा हललतुम फस्तादु वक्त शुमा हलाल बुते तो शिकार भी कने समझे ना इदा नया शिकार वाजिब मां चो हमरा हराम पच को अपने शिकार है ना बल्कि इजाज़त है समझे ना हमें वड़ा ये इजाज़त है अल्लाह ताला नबी तरफ़ा कि शुमा अगर रोटे रंग भी जने समझे ना तो ये रंग जनक जायज़ हैं पर शुमा और सुन्नतें मुअक्कद सुन्नतें सहाबा हम बाज़ा जाता बाज़ा न जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हम समझे ना चाहे फैला हमें मालूम भी कि ये वाजिब नहीं समझे ना अलबत्ता जन्नब स्वाद समझे ना इदा हम आया ये तहरीम या मकरूह हैं ए जन्नब ये हुक्म नहीं है समझे ना अल्लाह ने फरमाया ये तहरीम हराम है या मकरूह है हमें उड़ा आ वाजिब नहीं तो हलुशा हमें उड़ा ए हराम नहीं भले बेहतर हमसे स्याही मकाम भले अगर स्याह को तो ये मकरूह है हराम नहीं समझे ना बेहतर हमसे मर्दों बुन्नी कलर भेजा
کا کم سیاہ داری ہمیں اڑا کے ہنیتوں کا قتم سمجھے نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کو یا صحابیانہ مانگ کو کا کم سیاہ داری پدا سمجھے نا چو سہریا پدا پس سیاہی بدل کم رہا خالص سیاہی نہیں سمجھے نا تو افضل تریں البتہ حلمشاں اگر یک کیا سیاہی رنگ جد تو آپ مکروہ زمرتوں کا کہ حرام زمرتوں کا نہیں ہے واللہ اعلم. شو جو عمر استے کوانٹ میں بجا کوانٹ میں البتہ یک کی ہستے کہ شمنی تیوڑے شباب وقت پیسہ رنچو چھ گما پریشانیاں بے روزگاریاں سمجھنا مودی اسپیت بان یا بیماری وجہ اے وڑے وہ ظاہر ہے سمجھنا ادھر کم اسپیت سیاقت وغیرہ کم اصل آئی پیری وقت نہیں سمجھنا دیکھ انچے پیرے نے ہاں کہ بالکل پیریا مرت نہ کان دنتانی بستگاں ہوتی اور اتر رنگ جک میں کیا دھوکہ بھی دیا جائے سورے کنا یا چیئے کنا سمجھانا معلوم کسی کو واقعی تنودی جوان ہے اے طریقہ جائز نہیں دھوکہ بازی جائز نہیں یک کیا دھوکہ دیے کے واسطہ تو اترا سیاہ کنے روے جائز نہیں. البتہ عام طور پر تو تی سمجھانا مچیا یا ہنی جنے یا ہما ہنیا کمو قتم ہی ہما چیوشن تے نظانا بلوچیا چیوشن تے عربیہ قتم ہی گوشن کہ یہ ہما ہنی تو کا مان کننگو یہ قتم نہیں کہ مخشن ہری یا کہ پاسی سمجھانا مچی یہ مان کرنا دیکھ قتم یا یہ نیالا گوشن تے نظانا بلوچیا نام چیئے کہ یہ ہنی تو کا مان کرنا پتہ سیاہ داری آئیے استعمال کرنا جائز ہیں بلے پر یک کے دھوکہ دیے گا جائز نہیں. البتہ شباب مستی باندھا شبابانی مود اسپید بو گائیں گو سمجھنا آپ پیری نہیں بلکہ اس انچو اشیاء رنگ دے گا پروانے اگر سیاہیں بھی پروانے واللہ اعلم جائز ہے. وجہ چونکہ ساری اب ایک سوال ہے اس سوال میں نبوت گا عائشہ کہ کون چیزیں روچی ختم کرنا. جی محترم نواقض الصیام کے روچگا فروشن سمجھنا یک کہ ہمائیں کہ قصدن بوارت یا قصدن بنوشی جی ہاں سمجھنا ورگ نوشگا روچگ فروشی ہمیں وڑا فونزا تو دوا مانگ کو سمجھنا روچگ فروشی ہمیں وڑا اگر تو وہ ترہ وط شانت سمجھنا تی دل خرابت و ترہ وط الٹی کنائیں تو شانت ادھا تی روچگ فروشی ہمیں وڑا گنجانینا تو سمجھنا ہم بستری کو تی روچگ فروشی یا تو تی سمجھنا دستان وط ہوتی منی خارج کو سمجھا روچک فروشی ہمیں اڑا یک کیا اگر خیالات ہیں تو کا ہوتی خیال وط اور تو اور تم خیال تو کا انزال بو سمجھنا آئی روچک فروشی آئی کفارہ برنے فدا ہما روچک بدلی بریں سمجھنا اگر خیالات تو کا اگر خیالات تو کا بو اگرچہ دستی ہوتی استعمال کو تھم تو اسے بھی کفارہ سمجھنا کفارہ نیستی چھے روچی بدلہ بریں. البتہ جنینہ کو ہم بستری کو رمضان رمضان روچہ شفا اجازت ہیں روچہ تو کا روچہ کی حالت ہے اڑا آئی کفارہ بر آئی روچہ کے بدلہ ہو بیداری روچہ کے بدلہ بریں کفارہ آئی ہم شیں کہ غلامی آزاد بکم غلام نیستیں تو دو ماہ فے در فے روچہ بھی سزائیں تے درمیان ناگا مکان درمیان ناگا کو بینہاں بداستر نو شروع بھی سمجھتے نا اگر شی کنجاش طاقت نے گڑا شست مسکین نان بوارینی سمجھے نا شست مسکین نان بوارینی یا کفارہ ہیں. البتہ نواقض الوضو نواقض الصیام ہمشہ سمجھنا البتہ یک کہ بے حال بھی تو آرتے آئی روچگ نفرشی بے حال وہ آپ ہوا بے حال وہ نانی ہوا روچگ نفرشی ہمیں اڑا شپا وابت روچا وابت تو کا احتلام بو سمجھنا بلوچ شیطانی بو تو آئی ہم روچگ نفرشی. مہربانی جزائے خیر بدا مہربانی اللہ جزائے خیر بدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.